bilang sila. Familiar man dyan ito. Hi mga Day! Hi! Hi! Hello! Hi, Besh! Hi, Besh! Hello! Hi! Nalakagwapo! Hi! Ayan na, nakakita. Uy! Putik na kayo, Doy! Hello! Ay, God, Doy! Putik na, Doy! Gusto naman mo! Hello, okay Morning, na! Yapon! Ikaw! Kira di kayo. Salang, kung sanggal mo laag ta? Sige, sige! Ayan! Sige, 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 kanas naman. Ugma lang, ugma. Okay na ka, ugma? Sige, sige, ugma, ugma. Ani sa kulang, dali, manggod ko. Sige, bye, Doy! Uy, nagwapo na sa Doy! Doy, natuwa ko dito niyo ba? May galing ang laog ka na. Doy, naku, nabantayan niyo, Doy. Ano ko galing na, Doy? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Okay ba? Naalas ni Permi, ha? Basta na, parang basta na lain ka. Sure ba? Ako, makabantay ko. Doy, sige, sige. Pero ha, ugma ha, ICM do. Okay, ha? Okay, ha? Sige, ha? Magdala na ninyo, ha? Oh, sige, sige. In the end, true communication isn't just spoken. It's deeply felt. It's the alignments of words with gestures and motions that truly touches hearts and minds.